Salam, 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 salam. Video jambate. Comme mon chama mes vidéos là. On me bo comme Mali Genesi. Koufo. Ka imam diko ere no e mon imam révolutionnaire. Ka fo ka wali mandon. Vraiment Mali Genesi bravo. Et an chama kume sigi. An dusu kashile. An niso goyale. An be kume mufo. Ko Mali Genesi. Ko dusu tan Genesi do. Ko Mali Genesi. Ko te wulila Genesi do. Ko Mali Genesi. Kutu ta fanu na fando. Ko Mali Genesi. Kulu te foyi la. Ah, tu as bloqué. Voilà. Bloqué pour éduquer. Akuma erete cha. Ma mali na la kata kan sebe. Akuma erete cha. Mbi bloqué dedans et puis en mettant fait. Et en y 3 ans que en y quand sugu bela jelen fo Mali Genesi ma. Du souton de do. Ou donner en fait. Ou bora en fait. Kata kan sugube. Mais et pourtant, ate abana, o Mali Genesi kele ne wula kuchesiri. Ante mena yine na kwa, parce que adamade on me yine di. O de la donne la kante ko Mali mbe ko miche, ame yine jonari. Ate abana bela jele. Anyo beke nini Mali de genou keloni. O Mali de genou kelo ne be se ka adamaden bo ali fanga jugu bolo. Mais ambe kan bela jelen fuma. Na ma konto u koro dora ambe kuma bela jelen fuma. Wallahi na ma konta nunu bolo ambe kuma bela jelen fuma. Mais adamaden bebu ta ku utiliser. Ni mi mago glano lo bu fliga teme. Donc alhamdulillah rabbil alamin. Ni Genesi amba fo. Parce que ni ye fen fo horonda la ka mai. Ni ya ye tuga be ka barake ye fe mi demanda fe ni te ka afrika ka boka foko o foli dama. Donc Mali Genesi bravo. Depuis suro mo shira place de l'indépendance là. O bolé ko fe. Depuis bisoroma ambe ka mouvement suit. Depuis 8h na on wuli la francien no be Mali 6h ma. Mo be place d'indépendance yoro la. Faut que c'est France 20h, mon no Mali 18h. Mon alhamdulillah rabbil alamin. Ambe ya famu sisa. Koni Genesi ka fagalete. Koni Genesi dusu bula wallahi dana baliya bula. Ni Genesi ndale nete adamadina. Ore atoni imam digo ko kuka bubebo. Parce que udale nete mogola. Udale nete adamaduna. Parce que mogo ou na Genesi fait wallahi abeyi arishi Genesi ko kan ka kla ka ta ku filen tu ka nyani ngono o la ni mi mana na uti deila bo ame kla ka fo ku fagale no u fagale tere wallahi dana baliya de u faga billahi dana baliya du faga dana baliya du faga. Donc ka Genesi fou ka wali nyumando ka kle kuru beba boulevard sans fait. Wallahi ka Genesi fo ka bargada. Mogo shimanga ni Genesi la gauche. Mais nyebe mogo do ka kata publication na. Vraiment la honte à vous. Amunu me kan saboter. Ate politiciens saboter là-haut. Bila obe kan Genesi de saboter. Wa au frère de rokui. Wallahi au frère de ro. Amunu mi Mali konay. Faso de njuguya la kan Genesi critiquer ka yelula kuga konya na make kolangole. Wallahi la honte à vous. Mais ni koma ke ite kodon. Billahi ni koma kite kodon. Munu yerebe koka yele kolonchula ka imogenu bla ka yele kolonchi billahi la honte à vous. Afraru rebe wa mogo ni chama be nunu ye chenchen kan candidat wi. Ni chama be nunu ye jika na candidat wi. Ni chama be nunu ye Maroku candidat wi. Chama jeni chama be nunu tula billahi uprale no ka chenchen takata sain. Mais imam diko nana espoir douma. Faut les respecter. Billahi, il faut les respecter.
c'est-à-dire ne sigilen do depuis ni ko in daminɛna ne jɛnɛ bɛ komi n bɛ mɔni wɛrɛ de kɔnɔ quoi c'est-à-dire n bɛ komi n bɛ mɔni wɛrɛ de kɔnɔ quoi c'est-à-dire a kɛra sababu ye n ye ko caman faamu diɲɛ kɔnɔ quoi bilahi o la n ko ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn ni ko ma kɛ ko tɛ dɔn bloqué pour éduquer ne y'a fɔ aw ɲɛna ni maa ma bɛna k'i bɛ manamanakan sɛbɛn ne b'i bloqué kuma caman yɛrɛ tɛ yen n ɲɛ bɛ bɛɛ ka commentaire la n bɛ bɛɛ bloqué donc ni jeunesse an ye ninnu critiquer ya fo merde foyi tɛ n'an ma min f'u ma tɛ wulilaw de don juɲɛminaw de don dorogutalaw de don boîte kɔnɔ mɔgɔw de don fɛn bɛɛ bɛ ka tiɲɛ u sigilen ɲɛna dusutandenw de don dusu fagalen de don u tɛ se dɔwɛrɛ la musoko kɔ u tɛ dɛsɛ dɔwɛrɛ la suyɛni kɔ u tɛ se dɔwɛrɛ la bingali kɔ u tɛ se dɔwɛrɛ la siratigɛ kɔ mɔgɔ ɲɛ he bi o jeunesse bɔra bilahi o jeunesse bɔra hali n'u m'u sago sɔrɔ adamaden si t'i sago sɔrɔ don kelen nataba e de b'i sago sɔrɔ don kelen wa maa ma n'i ma ɲani fɛn o fɛn nɔfɛ i t'a valeur dɔn i ma ɲani fɛn o fɛn nɔfɛ i t'a valeur dɔn hali muso n'i ye muso sɔrɔ facilement bilahi i t'a valeur dɔn n'i ye den sɔrɔ facilement i t'a valeur dɔn fɛn o fɛn bɛ diɲɛ kɔnɔ n'i y'a sɔrɔ facilement i t'a valeur dɔn au lieu d'encourager ces jeunes là que ça soit i bɛ ka démissionner kana démissionner ne jɛnɛ y'a fɔ o tɛ ne ka sira ye c'est pas mon problème c'est pas mon problème ne y'a fɔ n bɛ di ko kɔ parce que n dalen b'a la n b'a dɔn a tɛ maliyɛn denw nɛgɛn ka juru tigɛ n'u ye bilahi n b'a dɔn a tɛ maliyɛn denw nɛgɛn ka t'u di saya ma ni politicien don ne tɛ n da don da la ni n ka raison don parce que n y'o de fɔ n k'u bɛɛ bɛ wuli k'anw ka kala ta k'anw ka sɛngɛ ta ka wuli k'u jɔ n'a ye bilahi n'an y'u lase sommet la ka sɔrɔ ka kala k'u tun n'an ye quoi k'u tun n'an ye o la ne ko ne bɛ confiance da Imam Dicko kan ni Imam Dicko tɛ nin ko in na n tɛ n da don a la n tɛ n da don a la n tɛ n da don a la donc n ye mɔgɔ minnu ka publication ye c'est-à-dire ni ko ma kɛ i tɛ ko dɔn billahi ni ko ma kɛ i tɛ ko dɔn ni jeunesse in mérite de respect wallahi ni jeunesse in bɛ respect mérité u k'u sago sɔrɔ u ka n'u sago sɔrɔ wallahi ni jeunesse in mɔgɔ si man ka bɔ ka manamanakan fɔ olu ma mɔgɔ si man ka bɔ ka joli jalaki ɲini ninnu na billahi ne de y'a fɔ ye joli jalaki tɛ mɔgɔ cɛ ni kɛlɛ in na mɔgɔ minnu sesan concerne olu de bɔra o minnu ma concerne olu ti bɔ o aw delila ka aw ɲɛ bɛ mɔgɔ jumɛn na ko hɛrɛba bɛ nin ye k'o bɛ kɛnɛ kan ne m'a fɔ aw ye wa n ko ni jeunesse in fɛn o fɛn bɛ yen kalan tɛ nin ye ji de jɛlen bɛ nin bɛɛ la balo jɛlen bɛ nin bɛɛ la nin si tɛ hɛrɛ kɔnɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ nin kɛnɛ kan mɔgɔ miliyɔn joli a bɛɛ bɛ tɔɔrɔ de la wa olu fana bɛ ka miliyɔn 10 ni kɔ de représenter minnu mana kɛnɛ kan bilahi minnu mana kɛnɛ kan minnu mana kɛnɛ kan députés sigilen bɛ cogo min na mɔgɔ 147 olu bɛ ka maliyɛn denw représenter cogo min na 20 millions d'habitants représenter cogo min na ni jeunesse min taara tile ri kɔnɔ bilahi mɔgɔ o mɔgɔ bɛ ko ji t'i bolo ninnu bɛ k'i représenter mɔgɔ o mɔgɔ k'i tɛ baara la ninnu bɛ k'i représenter mɔgɔ o mɔgɔ k'i tɛ furakɛ ka ɲɛ ninnu bɛ k'i représenter mɔgɔ o mɔgɔ bilahi taala ko den t'i ye école t'i den ye foyi t'i ye ninnu de bɛ k'aw représenter bilahi ni denmisɛn ninnu bɛ respect mérité mais aw bɛ bɔ aw bɛ manamanakan fɔ aw yɛrɛ fantanden ɲɔgɔn aw bɛ wuli c'est-à-dire c'est la honte aw bɛ yɛlɛla ɲuman bɛɛ la aw t'aw sugu dɔn wala aw minnu bɛ ka yɛlɛ u ma aw t'aw sugu dɔn na aw b'aw sugu dɔn aw fantanden ɲɔgɔn de don aw minnu bɛ yɛlɛlu ma kalan t'aw ye ji t'aw ye baara t'aw ye foyi t'aw ye aw bɛ yɛlɛ u ma mun na faamadenw ka bɔ ka publication lankolon k'u kan moi je peux comprendre ça mais aw fantandenw yɛrɛ bɛ bɔ aw bɛ publication lankolon k'aw ɲɔgɔnna fantanden kan la honte à qui? Moi, je vous demande la honte à qui? La honte à qui? La honte à vous. Parce que vous avez dit, billahi. La honte à vous. Vous avez dit, la journée là. Billahi, vous avez dit, la là. Faites que vous avez dit, vous avez dit, mɔgɔ mɔgɔ bɛ yiri kun kan aw ɲɔgɔnnaw de don kalantu ye cogo min na kalanta aw ye baara t'aw bolo baara t'u bolo aw bɛ gerebuya la o fana bɛ gerebuya la mais au moins olu ka courage ta den mɛn aw bɛ wuli a bolo bɛ inciter i bɛ ka si la i bɛ ka ma si dɛ a donna an fɛ a bɔra an fɛ o ka ka bɛɛ da kɔnɔ ko fantanden da kɔnɔ n'a ye i bɛ ka sili ni i bɛ ka silibaliya o man kan fantanden da kɔnɔ fantandenw man kan ka b'i ye da kɔnɔ parce que n'i bɛ ka sila kɛ a ka sili tɔɔrɔ bɛ se mɔgɔ ma o ye de o a ka sibaliya tɔɔrɔ bɛ se mɔgɔ ma o bɛɛ ye de o a mana tigɛ da o da ma a bɛɛ bɛ ci e de kuncɛ la ka tɛmɛ
Donc ata yere boya dona ko yere do. Vous moquez de qui? Obe yella Johnny là. Obe ni journée be. Ben bela jelembla. Kata clé. Obe ka yella Johnny là. Vous l'avez essayé de ramener au joko ko ibeka mabwe. Mais c'est la honte quoi. Vous faites la honte. Ni morota fo ine jene de bafo. Vous faites la honte. Ni jeunesse yi, anya les femmes, on est kuma bela jena ni jeunesse nga. Ni moro ka publication ni bête de la ka ni jeunesse insulté. Ko fugaru de do, glomina de do, juemina de do, sunguru tigela de do, temina de do, ou te do de do, gerena, kuma ba foko, sosoliko, et nous bora tout kabou saboter. Nous bora be yelula. Abouka effort beke foué. Au lieu de les encourager, pour encourager ka foué, bravo. Prochaine fois on yere be kele kono. Abe si mana kan fola, abe la Jona. Jona be Johnny de la kiyina ya. Jona be ka Johnny de la kiyina ya. Kasa Joba la kasa Jota la, est-ce que vous êtes normal? Voilà, vous êtes pas normal. Nera do ka foko, gumbalen do beliti kono ils sont pas normal. Billahi. Nera do de quoi? Ngo, ni ya toné a do, ngo do beliti kono ils sont pas normal. Billahi. E moko bu sebe la be mana kula. Moko bu sebe la be katakata kula. Moko bu sebe la be Johnny de la kiyire nyinina. Ha? Ala ka odemola. Bravo. Ni jeunesse mimbora. C'est-à-dire, an non magain. Ne re jene, ne sa mnye kelela. Wallahi. Ne jenali ne kele blabi. Je suis fier de moi. Parce que ne ka fierté, akela ni jeunesse oudi. Wallahi bilay. Ne sa mnye kelela. Kakaso ke ni jeunesse no fait. Wallahi, je suis fier de vous. Ne adon bingo jango nyomo tana de waula. Ne adon bingo jadana balia de waula. Billahi. Alni aouye kele alni ni manyana bo alni ni manyana bo feme te jamu golo ne ma fo yan kunuwa ngo dongo nango bwala donye ala de tay ne ma fo yan kunu nga dongo bwala ne ma ni fo ka ojumye aya ko communication nya parce que souvent mali ni mo ba fene be ko muti communication nya na ma de don quoi c'est ça le problème ne jena ma ni fo yan no kunu. Il y a que hier, ne ma foi, nganga donko boala dombe ala de bolo. Billahi dombe ala de bolo. Ani malien be bora ibe katabla. Moga mi fena ma ibe ka do ima yiriku. Malien beka boka toto aka mogo damadoni nya billahi ibe katabla. Tant que ni France ma fa kabla tabla. Tant que ni États-Unis ma fa kabla tabla. Tant que Union européenne ma je ka fa e ka kabla. À table, parce que on m'a signé, faut se dire la vérité. On m'a signé. On l'a signé. On m'a signé. On m'a trop dit kakabla. Mais ça, non. Il faut être réaliste. On l'a nebe yele morodo ba foko nebe yele ne ba do ibeka tabla. Malien denga na da million kele malien denga bon million, ça n'était 20 millions ya. On bega boko ka ngata fara ko ibeka kabla tabla. On l'a signé. Ibeka ba do ko m'a signé. Mono ya signé. Nous le coca blabla, ou le débat fa bla malende, n'a pas de fois que ibeka tabla malende. Ibeka tabla malende ou. Malende ma ibeka sigu. Ni to prévu ya. Ni ma ira ka foko malende ba ibeka sigu. Ni mami sigi. Ni ko ka wulo be wuli ko. Malon ya atete sigi ma otara. Malon ma ibeka sigi de. Ma premier tour fo. Deuxième manela malé ma ibeka sigi de. To bu de asigi. Wanulu ya tant que lui ka garantie va nulle part. Ne mani foye. Ngoni ibeka kumali tuabuye depuis les 5 ibeka kume walanseme. Je ne bet villa tuabu de chela 20 ans. Ne bet tuabu de chela 20 ans. Mais tuabu mo ni mo mi kari tuabu mba don. Ni mo mi mali tuabu mba don bu fréquenter bu takabolo don. Ni ibeka mali tuabuye les 5 temele ibeka kume walanseme les 5 choufe akume walanseme. Ne ma fo mo ibeka kaliti wa wi ou betu munu fam bede fe parce que jami sur nord la ibeka klela ou ye jami sur nord la ibeka klela masake shima ke ibeka klini ibeka te to abu ka nord ta notage akra ibeka de klela ama delikate anga masake be batira pour que to abu kana retourner ka segi nord ngono to abu segira kata nord la iba fo ko mori boye mali mina wakati ndula Mori boye mali mina wakati ma tuabu kume nord la comme tantoko c'est-à-dire on segina ko 60 ans ibeka klela 60 ans watu abu nu boli
Mogo mi yu to ka do go ge. Ayi, u to ko ge ngwe. Malien ma ibe ka sigi. Donc malien se ka ibe ka ge. Donc vous de ba ge. Oh be gen choko mina. Oh, fembe fene te fo kene mo. Mene konta ye ne ta fo ka bol nte di kokodi. Imam Diko be fon fene ne jene bala. Wate ko la data la. Parce que Imam Diko ketorate président, a ketorate ministre, a ketorate fait fauchier. A bé pour les Maliens. Wa mogo bé pour les Maliens ne jene billet. Ne fait de bé. Parce que moi je suis pauvre. Ala hinana la kane boa a gele akono. Mene nyogona bakele. Ne nyogona bakele. Ulu donta doko école mi. Ne nyogona bakele. Ulu tisse ka dumini ke kufa. On ne be dumini ke ka bla poubelle. Mais moi j'étais dedans aussi. Hein. Moi j'étais dedans. Ne yo fo yana. Ne ku metaka man senangolo fo sembe chi jeli la. Donc te menade. O la ntisse ça. Ntisse u ba fo meni ke jenela. U bi sigi pale kono ka nga video laje. Aw be ne twini. Aw be ne twini kwi. Ne tisse. Ne nyani mu ye nyala ntisse. Ka ni ne pauvreté a kele fo nga do ala de. Nse kote. Aw ma dogal mate ko ka gone jene wa balle ote. Ntaw place ko wa ko mangoye. Ntaw place ko ntaw dogal ma fe aw ko mangoye fene. Maintenant here di malio mane bi forola. Maintenant ma here ke ali shini ne be se ka boka fo. Abene faga bene datu. Nkontena mo ko fane na ola. Ntena mo ko bane na ola. Ntena mo ko dogo ya ola. Mais ko fe mi e kawale juge ne jene ba fo. Billahi ne ba fo. Ne ba fo de. Parce que ne mwolo la sengela ka mwala ka bwa kono ni chesiri waka bwa kono ka nyokona bakele to akono ulu mase ka chance soro ka bo udunga nyana maya besilimbe audilale ne kunta do ko jamana be se ka adama dembo no la fa na le farasi na le ka papier soro ka ko utaka bole anya do ja jamana de be se ka dembo no la ima besoin ka kurunta ima besoin ka ta sajila jamana no fe jaika jamana be se ki bomo no la an kunto do an bolo ko farasi war bo dingen do de ja ibina bara de ke kiyere bo no la mais jomo chance di ma jamana suno an fe flene ya billahi an bi bara ke fo ka negetike mo ko shita na kan o mana tigelede ni ye cheta mana tigeleno ni ye muso ta mana tigeleno ala on ba do ka fo ko jiema no billahi ali franci demba do ka soro ko ka fo ko jiema no ibe den wolo ya no yi den folo a 2 mois et demi bita baradamne ibita ta ka di wali mogoma ni ma creche so ibita di maraka musoma ou ibita di mogodo mo bi den ka de depuis sogoma fo wula fe den flana beti idée sabana de obesoro ki autoriser ki ka 3 ans de congé ta. O ere 3 ans de congé yo classe fani ban nyokote. C'est pour vous dire que ali Francis demba do ka foko jiema noko. Pumate mo korobama. Ne sera foi keleke ni senge kelete foi. Ni senge daka sharia daka fe dane nyete foi la ni sengete. Foi. Parce que ne bolo be ko wera de ne bolo kwa. Ne yebe mina doro prezanga mo bonyani na ne nyebo doro la. A sharia wa tanto ne te oshi etuguni. Du moment que ne nyebe senga ne te foi etuguni. Donc vraiment quand ni jeunesse info. Quand ni jeunesse info. Kaseyi quand ni jeunesse info. Anye fon fo auma. Wallahi ame ya fare nyina ofe. Anko ye te wulila oye, anko ye nangara boye, anko ye zoye, anko ye fembe, jogo jugute, ama mita ka noraula, etiketi kolonte, ama mita ka norala. Alhamdulillah rabbil alamin. Aya ila malendona ko ja. Aw tate fugariya, aw tate foye. Vous êtes prêts même matin midi soir ka wuli ka sege keleke. Ma awma mogo de soro, amada mogo de la mogo mbese ka encourager ka ke. Donc, Imam Diko kafo, ani hakili nyuma, no de fo. Motange Imam Diko ben kwena. Ma fo ko werere, mena bala tanka bala sa teke, shute bo. Ka deuru yere fo. Ni kile bena, deuru fene kilima ka deuru fo. Billahi ka deuru fo de. Kani hakili nyuma. Suna kari mogo chame ko deuru ka kodo ukekwe. Wallahi deuru ko katake. Allah. Moka deuru fo. Generali.
anga ministre de la sécurité ka dawru fo de ka dawru fo c'est-à-dire mɔgɔ caman bɛ fɛ dawru ka fɛn dɔw kɛ dawru ko k'ale tɛ foyi kɛ nin peuple ye ale yɛrɛ de ye o ale frères ni sœurs de bɛ kɛnɛma k'u ka droit réclamer o tɛ k'a fɔ ko pouvoir t'ale bolo dɛ ko fanga t'ale la ka ko kɛ dɛ mais dawru ko minnu bi kɛnɛma ninnu bɛɛ y'ale frères ni sœurs de u ni muru ma bɔ ni marifa ma bɔ wallahi ale tɛ maga nin denmisɛn ninnu na ale tɛ maga ni cɛkɔrɔba ninnu na ale faw de bɛ kɛnɛ kan ale baw de bɛ kɛnɛ kan ale balimaw de bɛ kɛnɛ kan ale sinjiw de bɛ kɛnɛ kan wallahi ka dawru fo k'a waleɲuman dɔn ka ni hakili ɲuman wallahi ka ni hakili ɲuman maa caman bɛ yen n'o tun b'a place la bi u tun bɛ tiɲɛni kɛ mɔgɔ caman bɛ yen n'u tun bɛ dawru place la wallahi u tun bɛ kokɛbaliw tun b'a kɛ awɔ ka tila ka u disi gosi ko fɛn tɛ bɔ a la donc ka dawru fo parce que n'an ye ni foli kɛ an tɛ se ka ɲinɛ dawru kɔ an tɛ se ka ɲinɛ dawru kɔ donc an bɛ dawru fo donc ka bɛɛ lajɛlen fo ka jeunesse fo ne kɔni bɛ se ka leçon min tirer ça c'est o ye positivement de parce que mɔgɔ o mɔgɔ bɛ négatif tirer nin ko in na ko an ma gagner wallahi c'est-à-dire e kunkolo i tɛ baara kɛ fɛn yɛrɛ tɛ e kunkolo kɔnɔ foyi tɛ e kunkolo kɔnɔ a y'a sɔn ka dɔ bloquer voilà e bɛ t'i ta ɲɛfɔ yen fɛ kuma caman tɛ o donc fo Mali jeunesse bravo Mali jeunesse bravo ka Imam Dicko yɛrɛ fo k'a ni hakili ɲuman voilà k'a ni hakili ɲuman ka ni jamaba in labɔ ka tila ka bɛɛ ladon peuple yɛrɛ k'a fɔ population yɛrɛ k'a fɔ ko k'an tɛ don k'u bɛɛ ladon kelen 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 alhamdulilayi voilà donc a y'an ka souveraineté de yira dɔɔni dɔɔni de don dɔɔni dɔɔni de don ko foyi tɛ kɛ ne ma nin fɔ aw ye n ko faransi ye san 10 ani kalo 6 ni tile 4 de kɛ kɛlɛ la aw bɔ ko fila dɔw bɛ la ko k'olu bɛ yɛlɛ ko o ko la k'olu bɛ yɛlɛ ko o ko la faransi ye san 10 an bɛɛ sigilen bɛ faransi min kɔnɔ minnu bɛ ka ji ta faransi nɔfɛ minnu sigilen don viromania la ni faransikaw bɛ wari bila ka taa d'u ma k'u mago n'u dilan kɔni awɔ mais k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye a ye taa taper la révolution française faransi ye san 10 ani kalo 6 ani tile 4 de kɛ kɛlɛ la contre qui u ka pouvoir marako jugu ni aw bɔra ko kɛ c'est-à-dire aw bɔra bɔko fila dɔrɔn dɔw bɛ wuli k'o saboter dɔw bɛ fili k'a fɔ k'olu découragé la bɔko fila dɔrɔn mɔgɔ minnu ye san 10 ni kalo 6 kɛ kɛlɛ la olu bɛ mun fɔ aw ye ne m'a fɔ aw ye n ko jamana tɛ jɔ ten ne m'a fɔ aw ye n ko jamana ba tɛ yen ko min jɔra da la ten ko min jɔra ten tɛ ko dilan jamana ba tɛ yen ko min jɔra ten bilahi jamana ba tɛ yen min jɔra ten a ye taa ka taa taper sani aw kana sɛbɛnni langolow kɛ jamana baw jɔra cogo min na a y'olu fɛngɛ a ye to k'olu taper olu jɔra cogo di est ce que olu ye bɔko kelen de kɛ wa ne yɛrɛ sigilen filɛ faransi min kɔnɔ n'an bɛɛ bɛ k'an ja kɔnɔ k'an somɔgɔw bala kɔnɔ k'an ka avenir bala kɔnɔ o faransɛw ye kɛlɛ kɛ san 10 ani kalo 6 ni tile 4 u bi kɛlɛ la kalo 6 ni tile 4 san 10 ni kalo 6 ni tile 4 la révolution française o faransi kelen ye masakɛ min kun tigɛ ka bɔ a kanda la ka révolution min kɛ ka coup d'état min kɛ ka guerre min kɛ o bɛnna 175 an bɛ sigi faransi kɔnɔ dabarabaya nɛmarabaya kan fɔ la e ma ye n'i ko tubabu ma ko cin caman caman caga u bɛ mun f'i ye ko rentre chez toi wallahi mɔgɔ caman y'a f'u ye ko c'est des racistes wallahi ne kelen k'u ka histoire ɲini k'a dɔn nunu batiriw ka jamana ye cogo min na k'o ɲini k'o dɔn k'e bɛna katakata kan fɔ ko faransi c'est la merde billahi u b'a f'i ye ko rentre chez toi ni maa ma y'a fɔ ne yɛrɛ jɛnɛ ne b'a fɔ ko rentre chez toi wallahi ne b'a f'i ye ni Mali kora k'a jɛ immigré dɔ ka na fɔ ko Mali man di ka nin yani juguba in bɛɛ kɛ dɔ ka n'a fɔ anw ɲɛna ko Mali man di an bɛ mun f'i ye an t'a f'i ye ko rentre chez toi Mali man di mun y'i se yan c'est comme ça mais mɔgɔw b'u ka histoire ɲini k'a dɔn dɔw nana ko raciste de don a donna a fa a bɔra an fɛ non
ne kɔni nisɔndiyalen don i bɛ ka tɔɔrɔ i bɛ ka mata o bɛɛ ye kuma wɛrɛ de ne ta ye min ye jeunesse bɔra kelen ani imam Diko bɛ ko in ɲɛmɔgɔya la ani hakili bɛ ko in na ani kodɔn bɛ ko in na ani wasa bɛ ko in na a preselen tɛ wa a ma presse parce que a tɛ fanga nɔfɛ a se ye min ye n'a y'o kɛ n'a dɛsɛra a b'a bɔ a la a b'a sen bɔ a la mɔgɔninfin bɛɛ da i se de o maa ko maa ma fɛn fɔ moi en tout cas ne bɛ imam Diko kɔ wa bara de fɛrɛ tɛ mɔgɔ ni mɔgɔ cɛ yan ko in na aw de ɲɛna ko nɔ tɛ ka bɔ o wala aw de ɲɛna ko nɔ tɛ ka bɔ kuru constitution mɔgɔ naani ma walan sɛmɛ mana saba bɔ yan kunu kulu ci ta yɔrɔ si kulu ka mandat ye c'est renouvelable de a fɔlen ye n ko t'i mago la n'i ye Mali faama ye ka kuma ganiba da la de sinon bilaw tɛ kuma o mago t'anw na o aw delila ka Mali faama ye ka kuma n'a bunnen t'a kɔ ko bɛɛ lajɛlen fɔra ko Manasa ye vote suye a ye Manasa ye ka exprimer Soumaïla ka fɛn na yan nɔ Soumaïla ka élection 2018 la yan nɔ k'a sugu bɛɛ lajɛlen fɔra Manasa ma a ye Manasa ye ka kuma a y'a ye ka kuma depuis Manasa kumara a fɔlen ɲɛna n ko t'i mago la n ka gane buda la ko jɛnɛ ko nin b'a la k'a t'a bila ko n ko t'i mago la ne ma deli ka Mali faama ye ka kuma ko a ma fɔ k'a ka bila de wa ne m'a fɔ a ye dɛ minnu y'u sigi olu de b'a fɔ k'u ka bila n'o de kɛra u bɛ sɔrɔ ka bɔ ka manifester o de la an b'a ye bi ko mɔgɔ naani ye walan sɛmɛ et pourtant Manasa de y'a fɔ anw ye ko k'olu t'a bila k'olu ye san 7 ko wa renouvelable mɔgɔ naani kɔni y'a bila mɔgɔ naani y'a bila u mɔgɔ 8 tɛ wa mɔgɔ naani y'a bila a tɔ tora mɔgɔ 8 a tɔ tora mɔgɔ 8 mɔgɔ bɛɛ n'a ta aw ko kɛlɛ tɛ ka nɔbɔ aw ni Ala cɛ bɔko 2 kuru constitutionnel mɔgɔ naani y'a walan sɛmɛ bɔko 2 aw t'o leçon ɲuman tire ka courage d'aw dɔgɔninw ma ka courage d'aw faw ma ka courage d'aw balimaw ma olu ka bɔ k'u ka hakɛw ɲini fɛn mun maɲi k'o dilan ka ɲa aw b'aw jɔ ko wayi dɛ manamana kanfɔw ni katakata kanfɔw la non c'est pas la peine ni jeunesse kuma bɔ kuru constitutionnel mɔgɔ naani kuma walan sɛmɛ wa san 2 presque san 3 élection 2018 tɛmɛlen fo bi a y'a jɔn ye k'a fɔ ko ka walan sɛmɛ a y'u jɔn ye ka na ko an démissionné na n'u y'u démissionné n ko jeunesse ka baara de y'a t'u démissionné na aw t'o jeunesse fo donc aw ta bɛɛ IBK ko de ye alors aw yɛrɛ ka IBK ko kɛlɛ ka jugu ni jeunesse ta ye o sɔn minnu bɛ ka bɔ ka taa ko IBK k'a bila o IBK kana bila o olu ma min fɔ aw k'o fɔ kun olu ma découragement min kɛ aw k'o o kuma caman kun ninnu bɛ ka bɔli min kɛ a bɛ ka nafa misɛnmisɛnnin minnu bɔ a la nafa misɛnmisɛnnin minnu kɛ a ye to k'olu fɔ dɛ ka mɔgɔw l'encourager a t'o k'o fɔ dɛ on dirait que nin ko in ka ɲa man di aw ye quoi minnu bɛ ka bɔ ka nin ko in saboter on dirait que nin ko in ka ɲa man di aw ye quoi mun ka nin juguya kɛra yan o tuma mɔgɔninfin i bɛ kɛ muri k'i kɔnɔ fara wa ni nin ɲɛna nin denmisɛnninw bolo aw fɛn bɛɛ bɛ jugu sagoya kan fɔ la a bɛ ɲa aw bɛɛ de bolo ni nin tiɲɛn'u bolo a bɛ tiɲɛ aw bɛɛ de bolo aw bɛɛ ye fantandenw de ye fantandenw ne y'o de fɔ fantanden de ka kuma ka ca i bɛ faamaden ka kuma faamaden kelen tɛ ne a min ka publication ye a bɛɛ y'aw fantanden kelenw de ye aw b'a ɲini mun na k'a ka tiɲɛ nin denmisɛnnin ninnu bolo aw b'a ɲini mun na k'a ka tiɲɛ Diko bolo aw b'a ɲini mun na ko in ka tiɲɛ mun na n'a tiɲɛna a da ka di jɔn na a da ka di jɔn na fɛn minnu bɛ ka kɛ est ce que n'u tun ma wuli o tun bɛ kɛ wa mɔgɔ naani ye walan sɛmɛ ne u tun ma bɔ o mɔgɔ naani tun bɛ walan sɛmɛ a y'a si bɛ kɛ manamanakan fɔ la yan nɔ ni min taara o b'o minɛ k'o don kaso la ni min taara o b'o fili an fɛ ni min taara u bɛ faso tigɛ o la an fɛ dɔw bɛ tunu dɔw kun bɛ ci u y'a bila wa u ye mun de b'o la u ye mun de b'u ka ko la foyi 10 jours seulement bɔko 2 u ye walan sɛmɛ bɔko 2 u ye dɔ b'u ka ko la bɔko 2 dɔw bɛ k'u yɛrɛ ɲini aw t'a dɔn k'a fɔ ko kɛlɛw kɛcogo tɛ kelen aw t'a dɔn k'a fɔ ko kow kɛcogo tɛ kelen aw t'a dɔn k'a fɔ ko siɲɛ 2 ko ye nafa bɔ ni san 3 kɛlɛ f'u ye ten tɔ an da la an k'an yɛrɛ bonya dɔɔni quand même kuma jɔra ninnu na fɛn bɛɛ lajɛlen jɔra ninnu na ninnu mɔgɔ tɛ foyi la tuguni foyi an kumana ka kuma k'an don kasow la ka mɔgɔw bugɔ ka mɔgɔw jogin ka faso interdit dɔw la
ka bara bɛɛ da mɔgɔ dɔw kan o ye mun de b'u ka ko la ŋ'o bɛ ka dɔ de fara a kan don o don o de ma taa wolo voiture suɲɛni na ka suɲɛ flagrant kuma de bɛ mun ɲa ninnu ta la tugun kuma de bɛ mun ɲa ninnu ta la tugun a ma fɔ yan nɔ ko ninnu ka constitution k'u ka fɔ ni u tagabolo man di minnu ye k'olu ka bɔ a kɔnɔ u bɔra a kɔnɔ kuma y'u bɔ a kɔnɔ n ko action y'u bɔ a kɔnɔ an b'o action la gosi mun na à la faveur de qui n'i ye ninnu la gosi i tɛ k'u la gosi i bɛ k'i yɛrɛ la gosi n'i ye ninnu la gosi à la faveur de qui han ka kɛ muru ye k'i yɛrɛ kɔnɔ fara ne m'a fɔ n ko mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kɛ muru ye k'i kɔnɔ fara bilayi kara ni nere b'i kɔ kara ni nere b'i kɔ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ kɛ muru ye k'i kɔnɔ fara kara ni nere b'i kɔ n'a tiɲɛna ni denmisɛnninw bolo a bɛ tiɲɛ an bɛɛ de ye n'a ɲan'u bolo a bɛ ɲɛ an bɛɛ de ye ɲɛjugu ɲɛɲuman donc n'an tɛ se k'u encourager vraiment arrêtez-vous un peu a ye mɔgɔw bonya dɔɔni a bɛ bɔ a bɛ manamanakan sugu bɛɛ lajɛlen f'u ma han mais an y'an si bɛɛ kɛ an ma se ka mɔgɔ kelen bɔ cour constitutionnelle kɔnɔ mɔgɔ kelen an ma se k'u la démissionner mɔgɔ kelen mais bi ni jeunesse ka bɔli la mɔgɔ 4 de ye wala sɛmɛ mɔgɔ 4 an y'an si bɛɛ kɛ kuma la yan nɔ ka diɲɛ bɛɛ kɛ kuma la an ka minɛ ka don kaso la ka fɛn bɛɛ lajɛlen d'an kan mɔgɔ jumɛn y'a ka baara bila an ye mɔgɔ si au contraire u mɔgɔ foyi t'a la foyi yɛrɛ u t'a jate yɛrɛ bilen ko kuma bɛ ka fɔ u t'a lamɛn bilen yɛrɛ u t'an ka kumaw yɛrɛ lamɛn bilen fo n'an y'u nɛni u bɛ se ka wuli an kama k'an don kaso la sinon u mɔgɔ t'an ka foyi la bilen parce que u mɔgɔ foyi t'a la jamanaden bɛ jɔrɔ a la kaban mais Diko ka bɔko 2 mɔgɔ 4 ye walan sɛmɛ an ye san 3 kɛ yan k'u critiquer k'a fɔ k'u ye élection suɲɛ k'u ye fɛn bɛɛ kɛ papa hali mɔgɔ kelen m'a fɔ ko n tɛ taa baara kɛ sini u bɛɛ tun bɛ t'u ka baara la plus de 3 ans u bɛ ka t'u ka baara la u t'a dɔn ko kɛra yɛrɛ ka tila ka n'a suɲɛ député sigi fana la foyi an y'o fɔ yan k'o fɔ yan foyi u b'u ko k'u jɛ sɔgɔma ka t'u ka baara la ala t'u bali ka sunɔgɔ ala t'u bali ka sunɔgɔ mais 2 jours seulement bɔko 2 dɔrɔn 2 fois seulement mɔgɔ 4 bɔra mɔgɔ 8 na mɔgɔ 8 na mɔgɔ 4 bɔra mɔgɔ 8 na peut-être sani dugu bɛ jɛ mɔgɔ 2 fana bɛ sɔn ka walan sɛmɛ c'est ça l'élite c'est ça l'élite donc ne bolo vraiment n'an t'u encourager an kana fɔ k'an bɛ manamanakan f'u ma quoi ayi ne t'o accepter mɔgɔ si parce que maa ni m'i yɛrɛ bonya ne t'i bonya wa mɔgɔ o mɔgɔ ni m'i bila i place la an b'i bila i place la sans exception an bɛɛ ko an bɛ maliyɛn denw de n'o maliyɛn denw wele k'u b'u ka kɛlɛ kɛ an bɛ tila ka wuli k'an b'olu saboter mun na pourquoi i tɛ taa mɔgɔ si ma mɔgɔ wele ko ta denmisɛnnin fɛn bɛɛ ka bɔ ka publication lankolon kɛ ninnu kan u y'aw wele wa u y'aw wele il y avait combien de millions presque 2 millions tun bɛ kɛnɛ kan depuis midi ne y'a dɔw yɛrɛ ka publication ye ko le 5 ko jama min bɔra k'o ma bɔ bi dɛ pourquoi n ye ŋaniya juguya de ne y'a dɔw ka publication ye quoi ko jama min bɔra le 5 k'o ma bɔ bi n ye ŋaniya juguya de ni tɛ ka muru ta k'i kɔnɔ fara ye ja adamaden bɛ se ka muru ta k'i yɛrɛ fara ne yɛrɛ tun t'o dɔn walahi ne tun t'a dɔn ko adamaden bɛ se ka juguya ka muru ta k'i yɛrɛ fara bilahi an bɛ nin bɛɛ ta ka da i bɛ ka fɛnɛ kun ninnu dɔw tɛ i bɛ ka ko ye dɛ ne jɛnɛ ne tɛ se ka nin daji tu ni jama kan bilahi n tɛ se en tant que je suis pauvre ne tɛ se ka nin daji tu ni jama kan ne tɛ se ka nin jama saboter ɲɛjugu ɲɛɲuman ne tɛ se ka nin jama saboter parce que c'est mes frères c'est mes sœurs n faw de don n baw de don n balimaw de don u tilenna yiri la tile kɔrɔ bɛɛ y'a ye Sikaso bɔra Kayi bɔra an b'an dayi tu nin bɛɛ kan Faransi bɔra mais non arrêtez-vous s'il vous plaît arrêtez-vous jama min bɔra Faransi ka bɔ Sikaso ka bɔ Kayi ka bɔ yɔrɔ jumɛn n'i y'o fara Bamakɔ kan an ka ca 3 millions d'habitants an ka ca 3 millions an ka ca n'o ye an bɛ bɔ dɔrɔn publication langolo kan dayi tu nin bɛɛ kan ka kɛ yɛlɛ langolo ciw ni fɛnw ye vous êtes combien hein c'est grave hein aw t'a dɔn ko nin ko in bɛɛ ba ko wɛrɛ bɛ na aw bɛ se ka ɲɔ dɔn maliyɛn denw ɲɛ la cogo di moi je vous demande aw bɛ se ka ɲɔ dɔn maliyɛn denw ɲɛ la cogo di moi je vous demande c'est pas la peine donc mes vidéos jɔnya quoi mes vidéos jɔnya non parce que bon
moi j'ai cru que ne nyana ngo maliko kele ni ta do ko ko wera do so ni maliko kele do nyejugu nyanyuma ambo de lambi ni haka onyini ni no nyejugu nyanyuma ambo de lambi billahi